Today we're going to make peanut butter cookies. Hello everyone, I'm Jashrah from Canada. Welcome back to my channel. Do you know what I'm eating? I'm eating peanut butter cookies. Do you want to know how I made it? I'm going to share with you guys right now. We only need 3 ingredients, which are peanut butter and sugar and egg. So let's get started. First, 1 cup of peanut butter. Next, sugar. আবার ঠিকমতো mix করতে হবে sugar আর peanut butterটা. You need to blend it very well. You can use bitter too, but আমি মামার help চাই না. আমি একটু সব কিছু একা করতে চাই এই ইজি রেসিপিতে, এজন্য আমি একটু এটা ইউজ করছি, whisk. Egg. Oh yeah. So আমি একটু first আমি এটা crack করবো the egg. আমি একটু nervous, আমি জানি না কি হবে, messy হয়ে যাবে. But I'm going to try it for the first time. Oh, I'm nervous. Looks like it's cracking time. Oh, like this. Okay, I think it's going to be harder. Oh! Oh! Why did this happen? I thought it's going to work. Next, egg, but এবার মাম্মার help নিয়ে করবো. Now let's whisk. এটা ঠিকমতো whisk করতে হবে এটাও, নালে yucky yolkটা থাকবে, yucky এগটা. Cookies dough ready. It's so cookie and buttery. এখন preheat করতে হবে ovenটাকে. আমি কুকি ট্রে রেডি হচ্ছি. আমি একটা আইসক্রিমের স্কুপ দিয়ে একটা রাউন্ড শেপ বানাবো কুকির জন্য. আমি কুকি রাউন্ড শেপ করে ফেলছি. আমরা এখন আমার সবচেয়ে ফেভারিট পার্ট আর ফান পার্ট. তুমি এখন ডিজাইন করবে একটা ফর্ক দিয়ে ক্রিস ক্রস প্যাটার্ন. Ooh, crisscross. Applesauce. Like that. I hope I'm not doing anything wrong with this one. Ready to bake. Cookies is done. And we need to cool it for 10 minutes. Did you like my recipe? It was very easy. You should try it at home. Please subscribe to my channel and don't forget to ring the bell icon. Bye!